आगो गिरी गोवर्धन तुम्हें टेकिल गणधर बाला पूर्व जन्म से कि पुण्य कणा दे महत तार रखिला गिरी गोवर्धन तुम्हें टेकिल गणधर बाला पूर्व जन्म से कि पुण्य कला दे महत तार रखिला हिम्मते नहीं करी गुप्त तुम्हें कह सत बाबू हिम्मते नहीं करी गुप्त तुम्हें कह सत इटा भाभी भाभी लेके बिपिन माई गो मते कथा पदे कही देव गोधना माई गो मते कथा पदे कही देव गोधना पधन कला कान्ह हई कि राधा गो तमे तो स्वयं नारायणंकर अवतार तो द्वापर जुगरे जिते बेले गिरी गोवर्धन पर्वत के तुम टेकिक रखी टेकिक रखी तुम भी तो लुकी थे गो माई से कथा तो मते मन पड़ला बोली तो पचर छे पिला जिन समय रे गिरी गोवर्धन पर्वत के टेकी से समय कथा टिके मु पिला के पचर छे पहले इंद्र कोप करी 7 दिन पर्यंत वर्षा कले गोपपुर तो समस्त रक्षा करने प्रभु नारायण गिरी गोवर्धन के चीनी आंगुटे टेकिक रखी थे जार पाद पद्म के जुग जुग धरी हर ब्रह्मा नहीं पाइले जार पाद पद्म के कोटि कोटि तपस्या के ऋषि मुनि नहीं पाइले से प्रभु नारायण उनकर पाद पद्म के नहीं पाई किंतु पूर्व जन्म से गिरी गोवर्धन किन पुण्य करथिला जे स्वयं नारायण जे करी तांको टेकी कर रखी थे गिरी गोवर्धन पूर्व जन्म रे किए थे अरे खेई हाथे ने टेकलो हैं ई हाथे ने टेकलो एले भी देवरी हाथ बोले इटा गुटे अशुद्ध हाथ गोइटी ने माल फल सफा करबाले सदा भी हाथ गुला मुला हाथे ने टेकी करी काना सफा करबाले चीनी अंगठी ने काज टेकलो ई अंगठी ने केते ताकत थिला जे तुम टेकलो हैं से कथा मते कह माय गो माई गो कम से कम भंजाइली बोली घर के नेतो गो माई कम से कम सोफा सेट दुईटा देतो कंबल सियो पदली टिफिन सुना देतो यदि सोफा सेट नहीं अच्छा ना सबकर घरे भी नहीं थे कम से कम चौकी दुईटा देतो किचन में लिया नीचे दुईटा देतो हटा भी नहीं बेले कम से कम दुई लोग के बस्ता दुईटा पानी देतो हां इजन तो ऑक्सीजन मुला गुड़ देता हाय हाय बाकार सा मुला ख रहत ए चिठी ती काना अछि जेंता कुड़े था देखु छ मते कथा टिके कहत माय गो एरा तो हमको जने प्रश्न पजरे छत को धना सेटा बाबू कहे आगे मोर प्रश्न उत्तर दियता तापर जे मैं बाकी लेकर प्रश्न जे माय गो हां ई कथा कहले घर के नेब देख हमरा सेटा विश्वास लागले त नहीं मन कहले तो आन माने तो नहीं माय गो प्रश्न धरी कहूची उत्तर माई गो कर श्रवण काना गपिला एहा गोवर्धनंकर जन्म सजनी गो कर श्रवण श्रवण त्रेतया जुगरे श्रीराम लक्ष्मण
সেতু বন্ধ সেই করিলে বন্ধন ত্রেতয়া যুগরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ শপথ সিন্ধু গরিলে বন্ধন তহি শ্রেষ্ঠ ভক্ত হনুমান সজনী গো কর শ্রবণ কর শ্রবণ হইকি রাধা মাই গো ত্রেতয়া যুগরে পিতৃ সত্য পালবা পাই 14 ବର୍ଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ବନବାସ କେ ଗଲେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଯେତେବେଳେ ବାସସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଗୋମାଇ ହଁ ବାପ ଦଶନନ ରାବଣ ଯୋଗୀ ବେଶରେ ଆସି ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇ ଗଲେ ହଁ ହଁ ସୀତାକେ ହରଣ କଲେ ଆରୁ ଯୋଗ ବିଯୋଗ ଗୁଣନ ନେ କରିନା ନାଇଁ ସଖା ଚୋରି କରି ନେଇ ଗଲେ ଚୋରି କରି କରି ତ ଭଗବାନ ସୁଗ୍ରୀମ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରିକିରି ବାଲିକୁ ବଧ କରିକିରି କାଣା କଲେ କାଣା କଲେ ସୀତାର ଖୋଜ କରବା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଯାଇଛି ହଁ ହଁ ତ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ସନ୍ଦେଶ ଆଣିକରି ଆସିଲି ତ ବାନର ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକରି ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଣା କଲେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧା ଲାଗି ଯାଇଛି ରାବଣ ରଖିଛେ ରାବଣ ଲଙ୍କା କେ ଯିବା କହିଲେ ଗୋଟେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧବା ପଡ ବାନ୍ଧା ଲାଗି ପଡବା ବୋଇଲେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ହନୁମାନ ହନୁମାନ ତାପରେ କାଣା ହେଲା ଜାଣିଛ କାଣା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଶପଥ ସିନ୍ଧୁଟା ବାନ୍ଧୁଛ ହଁ ନଳ ନୀଳ କାଣା କଲେ ସଖା କାଣା କଲେ ରାମ ରାମ ପଥରରେ ଲେଖିଦେଲେ ସେଇ ପଥରଟା ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଥିଲେ ସେ ପଥରଟା ନାଇଁ ବୁଡୁଥାଇ ଉଫୁଲୁଥିଲା ସଖା हमर कुटुला खाके भोकुआ बनेछ କେନ୍ତା कार बुआ दिन केन पानी न एंती पहन के फिके दबा जे पेन ने बुडू पहन ने बुडती पहरु थिला କେନ୍ତା ନେଇ ସେ ସଖା କେନ୍ତା ସେ ଦେବ ଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲି ସେହି ନଳ ଆଉ ନୀଳ ନଳ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଥିଲେ ଗୋମାଇ ଆଚ୍ଛା ଯୋଗୀ ମୁନି ମାନେ ଋଷି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କୋମଣ୍ଡଳ ଜଷ୍ଟି ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ମାନକେ କାଣା କଲେ କାଣା କଲେ ନେଇକରି ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଥିଲେ ସେଟା ବୁଡି ଯାଉଥିଲା ବୁଡି ଯାଉଥିଲା ଋଷି ମାନେ ହରିୟାଣରେ ପଡି ଯାଉଥିଲେ ତ ଋଷି ମାନେ ବିଚାର କଲେ ଏତେ ବାଲ୍ୟକାଳର ଶିଶୁକୁ କେବେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ ତାର ଛୁଆ ଲୋକ ତ ଭୁଲ କାମ କରବେ ଏକା ତ ଆମେ ବରଦାନଟେ ଦେଲୁ ଆଜିଠାରୁ ନଳନୀଳ ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟଟା ତମେ ପାଣିରେ ପକାବ ଆଜିଠାରୁ ସେଟା ନେଇ ବୁଡେ ଉଫୁଲୁଥିବା ବୋଇଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ନଳ ନୀଳ ହଁ ହଁ ତ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧା ସମୟରେ ହନୁମାନ କାଣା କଲେ କାଣା କଲେ ମୁଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର କାଁ ଜାଣିବି ମୁଇଁ ବଡ଼ ପଥରଟେ ଆଣି ଯାସି ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧବାଟା ଜଲ୍ଦି ସରବା ବୋଇଲେ ଆଚ୍ଛା ହନୁମାନ କାଣା କଲେ ଖୈନିକ ପର୍ବତ ଅରଣ୍ୟରେ ଥିଲା ତହିଁ ବହି ଆଣିବ ବନର ବୋଲା ଖୈନିକ ପର୍ବତ ଅରଣ୍ୟରେ ଥିଲା ତାହା ବହି ଆଣିବ ବନର ବୋଲା ରଖିଦେଲେ ରାମଙ୍କ ଚରଣ ସଜନୀ କର ଶ୍ରବଣ ଦେଖି ହନୁମାନ ଦୁଃଖ ମନ ସଜନୀ କର ଶ୍ରବଣ রাধা মাই ହଁ ବାବୁ যেতেবেলে বড় পর্বতটি আনি যাচ্ছে বলে আর হনুমান যাইছ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା পর্বতর না থিলা খৈনিক পর্বত ଖଣିକ ପର୍ବତ କି ଗୁଲାମୁଲା ଉଠେଇ କରି ଆଣୁଛନ୍ ହନୁମାନ ହଁ ହଁ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ
পর্বতটাকে আনুছন 10 হাত দূর দেখিদেলি গো মাই আচ্ছা আচ্ছা সেই সেতুটা বানভাটা নির্মাণ সরি যাইছি হনুমান সে পর্বত আনবার আগর সে সেতুবন্ধ সেতুবন্ধ কামটা সরি যাইছি সরি গলা গো আচ্ছা সে পর্বতকে তো কাଣା কলে পর্বতକୁ রামচন্দ্রଙ୍କର ପାଖେ ରଖିଦେଲେ ଆଉ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିକରି ମନ ଦୁଃଖିକରି ହନୁମାନ କାଁ ବୋଲୁଛନ୍ କାଣା ବୋଲୁଛନ୍ ହେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଖୈନିକ ପର୍ବତଟା ତୁମ ସେତୁ ବାନ୍ଧବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଣିଥିଲି আচ্ছা 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 ହେଲେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିନି ପାରିଲା ପ୍ରଭୁ ହଁ ନି ଲାଗି ଇ ପର୍ବତକୁ କେନ୍ତା କରମି ବୋଇଲି ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଁ ବୋଲେ ଜାଣିଛ ଗো ମାଇ ଆମଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ରଘୁକୁଳପତି ବୃନ୍ଦାବନେ ନେଇ ରଖ ହେ ଝଟତି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ରଘୁକୁଳପତି ବୃନ୍ଦାବନେ ନେଇ ରଖ ହେ ଝଟତି ନାମ ହେବ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସଜନୀ ଗୋ କର ଶ୍ରବଣ ବାମ করে টেকিথিবে কৃষ্ণ সজনী গো কর শ্রবণ राजा को एक रानी है सपने अपने भी सच कहानी है और क्या କାଣା ହେଇଥିଲା ସେଣୁ মাই গো রামচন্দ্র কাঁ বইলে হনুমান কি କାଣା ବୋଇଲେ ଏହି ଖୈନିକ ପର୍ବତକୁ ହନୁମାନ এই ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସିନା ଲାଗିନି ପାରିଲା ରାମ ସେତୁରେ ଲାଗି ନି ପାରଲା এই পর্বত দ্বাপর যুগরে মোর কার্যরে আসবা তুমি এই খৈনিক পর্বতକୁ নেইকরি বৃন্দাবନରେ স্থাপন করে দিও আচ্ছা আচ্ছা দ্বাপর যুগরে তা না হেই ଯିବା গিরি গোবর্ধন ইন্দ্র সহিত যেতেবেলে মুই বিবাদ করমি সাত রাতি সাত দিন ইন্দ্ররে যা বর্ষা করবি সেই সমୟରେ ଏହି গিরি গোবর্ধন বামকর চিনি আঙ্গুঠে টেকি করি গোপপুর বাসীଙ୍କୁ ମୁଁ রক্ষা করমি বইলে ওহো দ্বাপর যুগরে যেন পর্বতটা রাম সেতুরে লাগি নি পারলা সেটা ত্রেতয়া যুগরে লাগি নি পারলা দ্বাপর যুগরে ইন্দ্র সহিত বিবাদ করবা সমୟରେ সেই পর্বতটা কাম ଦେଇଥିଲା গো ওহো বলে সে ত্রেতয়া যুগর কথা এটা হ্যাঁ 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 এটা কেন পুরাণরে ଅଛି কিন জানিছ পুরাণরে ଅଛି বাবু গীত গাইলে পুরাণ ভেট সংসার যদি তুম মনে হেলা অবিশ্বাস যাইণ দেখিব শ্রীরাম মানস লালান লালান যদি তুম মনে হেলা অবিশ্বাস যাইণ দেখিব শ্রীরাম মানস ভ্রষ্টাচারী সহ চৌবন সজনী গো কর শ্রবণ রসানন্দ করিছি রচন মাই গো কর শ্রবণ গোবর্ধন পর্বত উঠাবার কারণটা হচ্ছে ত্রেতয়া যুগর হ্যাঁ এটা শ্রীরাম মানস পুরাণ হ্যাঁ 454 পৃষ্ঠারে গো মাই আচ্ছা আচ্ছা রসানন্দ গুরু এটা রচনা করিছ তাহলে তুমি ইহাতে তোমার ঘরকে যাই পার নাই নাইলো বিনা